Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pengajian kitab Ta'limut Ta'lim. Lafadznya itu sekarang wa min tawqiril ilmi. Wa min tawqiril muallimi lan iku khabar muqaddam. Wa min tawqiril muallimi lan iku saking menghormati muallim seorang guru, an lam yamsya amamahu utawi yentah ora lumaku sapa si santri tolabul ilmi amamahu ing hadapane ing depane si muallim. Salah satu menghormati seorang guru adalah kita sebagai santri tidak boleh berjalan di depannya. Kalau bisa kita diam, lalu kita nunggu guru tadi atau ustadz tadi di depan, ke depan dahuluan. Wala yajlisa makanahu lan ora dodok sapa si wong sapa si santri makanahu ing tempate si muallim. Dan tempat guru, tempat duduk guru, tempat duduk dosen itu tidak boleh kita duduk di tempatnya. Wala yabtadi abil kalami indahu illa biidnihi lan ora memulai sapa si tolabul ilmi al kalam bil kalami kelawan ucapan indahu ing sandinge muallim illa biidnihi angin kelawan idine si muallim. Dan nggak boleh juga kita tiba-tiba mendahulukan ucapan kita di sisinya kecuali dengan izinnya. Wala yuksiru al kalama indahu dan ora yuksira wala yuksiru lan ora memperbanyak sapa si santri tolabul ilmi al kalama ing ucapan indahu ing sandinge si muallim. Gak boleh terlalu banyak bicara di depannya. Wala yas'ala syai'an ingda malalatihi dan ora tetakon sapa si tolabul ilmi syai'an ing siwiji-wiji ingda malalatihi ing sandinge bosene si wong. Gak boleh tuh, walaupun bosen udah jangan banyak bertanya. Nomor 2 malalah adalah adajru wa sya'mu wa yura'i al waktu ayla yaf'alu syai'an illa fil waqtil munasib lahu. Malalah itu adajru ya, atau wasa'mu artinya. Nah itu nggak boleh tuh ketika kita menanyakan tentang hal yang membosankan ya. Cukuplah dengan sabar, jangan sampai kita bertanya yang macam-macam. Mayuro iya al waqta lan ngeraksa sapa si tolabul ilmi al waqta ing waktu wala yadzuqa al baba bal yasbiru hatta yakhruja al ustadu. Dan orang ngetok-ngetok sapa si santri al baba ing pintu bal yasbiru balikan tasabar sapa santri hatta yakhruja sehingga keluar al ustadu sapa ustad. Nah tadi kita nggak boleh berbicara macam-macam kepadanya dan menanyakan hal-hal yang membosankan. Cukuplah dengan sabar, cukup dengan sabar menanti di luar hingga ustadz itu sendiri yang keluar rumah, yang akan keluar dari pintu. Misalnya kita di luar, ustadznya di dalam, udah tunggu saja, kita jangan masuk dahulu sebelum ada izin, atau kita menunggu di luar sampai ustadz itu keluar dari pintu tersebut. Falhasilu mangka utawi kesimpulannya annahu yatlubur ridahu annahu setuhune tolabil ilmi yatlubu iku ngepri sapa tolabul ilmi ridahu ing ridone si muallim. Ya kita kesimpulannya ya harus dituntut untuk mencari ridhonya. Wajtanibu sukhtahu lan menjauhi sapa si santri sukhtahu ing bendune si muallim. Gak boleh sampai marah ia. Wayam tasilu amrohu fi ghairi maksiyati lillahi ta'ala lan ora ngelakoni sapa si santri amrohu ing perintahe si muallim fi ghairil maksiyati lillahi ta'ala ing dalam selain maksiat ning Allah ta'ala. Semua apa-apa yang dikehendaki oleh kiai kita, guru kita disuruh, maka kita harus taat. Kecuali emang suruhannya itu disuruh untuk maksiat kepada Allah Ta'ala, maka kita boleh atau berhak tidak menurutinya.
Fa innahu, kenapa? Kalau misalnya seorang muallim mengajarkan kemaksiatan, kita nggak boleh taat karena ada hadis Kanjeng Nabi, fa innahu la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Mangka setuhune kelakuan la ta'ata ora ana taat iku maujud li makhluqin kepada makhluk, kedua makhluk, fi maksiatil khaliq ing dalam maksiat ning Allah. Nggak boleh itu. Nggak boleh taat kepada makhluk karena ia maksiat kepada Allah Ta'ala menyuruhnya ya guru. Misalnya ada seorang ibu, tolong ambil dompet si fulan, itu nggak boleh, kita nggak boleh taat karena itu maksiat. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nasi man yudhibu dinahu lidunya ghairuhu bimasyiatil khaliq. Inna syarran nasi, setuhune paling jelek-jeleknya manusia, man iku wong yadhabu kang ilang dinuhu opo agamane si man di dunia kedua dunia goyrohu ing seliyane si man bi maksiatil khaliq lawan maksiat ning makhluk. Termasuk arti maksiat, paling jelek-jeleknya maksiat ya, paling jelek-jeleknya maksiat kepada, yaitu seseorang yang menghilangkan agamanya untuk dunianya dengan maksiat kepada Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Wa min tauqirihi tauqiru auladihi wa ma yata'allaqu bihi. Dan iku saking menghormatine muallim, tauqiru auladihi utawi menghormati sakehe anak-anake muallim, wa ma yata'allaqu bihi lan wong kang gumantung iya siman bihi kelawan muallim. Dan dari ciri menghormatinya si guru tadi, menghormati anak-anaknya juga atau yang berkaitan dengan hubungan nasab ya kepada si muallim tersebut. Wa kana ustaduna lan ana sapa ustad kita Syekhul Islam, rupane Syekhul Islam Burhanuddin Shahibul Hidayah. Lan ana sapa ustad kita rupane Syekhul Islam, rupane Burhanuddin Shahibul Hidayah kang enduweni kitab Hidayah rahmatullah alaih. Yuhki iku menghikayati sapa ustaduna anna wahidan setuhune wong siwiji min akabiri a'immati Bukhara, saking pembesar-pembesar Imam Bukhara, kana iku ana iya wahid yajlisu iku dodok sapa wahid majlisad darsi ing majlis pelajaran. Wa kana yakumu fi khilalid darsi ahyanan fasa'alu anhu. Dan ana sapa wahid yakumu iku berdiri sapa wahid fi khilalid darsi ing dalam tengah-tengah pelajaran ahyanan halek kadang. Fasa'alu mangka bertanya sapa kabehan umat kaumnya anhu saking wahidan. Jadi ada salah satu dari ulama besar di negeri Bukhara, dia itu duduk ketika di tengah pelajaran lagi ngajar kan duduk ya, tiba-tiba dia berdiri tuh di tengah-tengah pelajaran, si syekh ini berdiri, maka muridnya bertanya fasalo anhu, faqala maka berkata sapa syekh tadi wahidan, inna ibna ustadi yal abu ma'asibyani fisikah wa yaji'a ahyanan ila babil masjid fa idza ra'aituhu aqumu lahu ta'ziman li ustadi. Itu sesungguhnya anak lanang ustadku yal abu iku bermain sapa ibna ustad ma'asibyani semertane sakehe bocah-bocah fisikati ing dalam pekarangan atau di pinggir jalan bisa. Wa yaji'a lan teka ya kan sapa ibna ustadi ahyanan hale kadang-kadang ila babil masjidi maring pintu masjid. Fa idza ra'aituhu mangka tatkala ning ali sapa isun hu ing ibna ustadi aku mangka berdiri isun lahu kedua ibnu ustadi ta'ziman karena mengagungkan li ustadi kedua ustad isun. Jadi ketika saya itu mengajar, tiba-tiba ada anak ustadku, guruku sedang bermain gitu kan, maka saya berdiri. Kenapa? Karena menghormatinya gitu. Wa yaji'u ahyana illa babil masjid. Terkadang juga si anak tadi, anak guruku itu ada di pintu masjid. Fa idza ra'aituhu aqumullahu ta'dziman li ustadi.
Ketika saya melihat anak ustadz tadi, maka saya berdiri karena mengagungkan ustadzku. Luar biasa nih. Kalau di footnote-nya apa 3 ya? In sahha hadza fa huwa minal lagwi alladzi laisa lahu wajhun syar'iyyun bal fihi mukhallifatun tarbawiyatun la tukhfa. Ini komentator kitab ini ya, tahqiqnya ya. Oke. Lanjutkan. Wal qadi al imamu Fakhruddin al Arsambundi, ya, al Arsambundi atau al Arsabandi. Dan utawi qadi al imamu Fakhruddin al Arsabandi kana iku ana sapa qadi raisal a'immah iku pemimpin umat. Jadi al qadi al imamu Fakhruddin al Arsabandi adalah seorang tokoh agama yang luar biasa, memiliki kepemimpinan fi Marwa ing dalam kota Marwa, di Marwa ing dalam kota Marwa. Marwa itu di sini disebutkan Marwa qala anha yakut ashharu madan khorosan. Jadi qala anha yakut paling qala berkata ya, anha dari Marwa itu Yakut, Syekh Yakut katanya ashharu madan khorosan, paling masyhur-masyhurnya kota di Khurasan. Jadi Marwa itu nama kota ya. Wa kana sultanul lan ana sapa sultan yahtarimuhu iku menghormati sapa sultan hu ing Syekh Fakhruddin al Arsabandi goyatal ihtiram kelawan pucuk kehormatan. Wa kana lan ana sapa Syekh yaqulu iku berkata sapa Syekh Fakhruddin al Arsabandi innama wujidtu atau innama wajadtu angin pasine nemune isun bihadal mansobi kelawan ikilah kedudukan status sosial bi khidmatil ustadi kelawan khidmah kepada ustad. Fa inni kuntu akhdumu al ustada al qadi al imama Aba Zaid ad-Dabusi, mangka setune isun iku ana sapa isun iku berkhidmah sapa isun ing ustad rupane al qadi al imamu Aba Yazid ad-Dabusi. Wa kuntulan ana sapa isun akhdamuhu iku ngebantu sapa isun hu ing ustad qadi al imamu Abu Zaid ad-Dabusi wa atbahu lan masak isun ta'amahu ing makanane Syekh ustad al qadi al imamu Abu Zaid ad-Dabusi salasina sanatan ing 30 arah tahune. Wala aqulu minhu syai'an lan ora mangan sapa isun minhu saking Syekh al Ustad al Qadi Aba Yazid ad-Dabusi ya, syai'an ing si wiji-wiji. Ini luar biasa ini. Jadi ceritanya gini, Syekh al Imamu Fakhruddin al Arsabandi, beliau itu menjadi tokoh imam paling besar ya, ulama besar di Marwa, di kota Marwa. Bahkan Sultan pun memuliakan dia dengan pemuliaan yang sangat ihtiraman. Kenapa dia bisa menjadi mulia? Dia berkata seperti ini. Kenapa Syekh Arsabandi bisa menjadi mulia? Innama wajadtu hadal bil mansib. Kenapa saya bisa mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi ini di depan sultan dan depan masyarakat gitu kan? Karena bi khidmatil ustad, saya itu sering membantu ustad saya. Fa ini aku untuk akhdumu al ustad, saya ngebantu berdampingan membantu ustad Syekh al Qadi al Imamu Abu Zaid ad-Dabusi. Saya itu berkhidmah kepadanya dan memasak untuk masakan untuknya dan selama 30 tahun. Dan saya itu nggak pernah makan bersamanya sesuatu pun. Ini luar biasa khidmah beliau kepada gurunya yaitu Abu Zaid ad-Dabusi. Maka dari itu Syekh al Arsabandi menjadi mulia karena berkhidmah. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.